आम समस्त कहूँ आमर धारणा या रोचे जे आज पर्यंत स्वामीजी जो जो कथा कहते आम केवल शिखापी अनुभव करूँ किंतु एबे जो जो कथा कहला आम भर जो अंधकार थिला जो भ्रांति सब थिला से भ्रांतिटा केमती निर्मूल कर दे पारे सत्संगर सारांश है जो भ्रांति सब कौ कौ बाटे आसूची आमर भीतर पशि आसुची से भ्रांति गुड़ाक केमती निर्मूल करदे संपूर्ण भाव शेष करदे सेटा हूँ अनुभव करार कथा कहीं अनुभव मैं कहीं शेष कर दे पारे ना से क्षमताशाली से शक्तिधर सी होता जो ये सब जिनस संभव हो पार तर्जमा कर मना नहीं विश्लेषण कर मना नहीं किंतु जीवन में पालन करवा ही हूँ गुरुत्वपूर्ण कथा ताकू जब न हो कौन जिनस हो पार ना तार आम सत्संग मध्यम कि संदेश पाइल ना तमें जी परिमाण में निजक भावुच जी परिमाण में निजक चिंता कर मो मस्तिष्क यार जाऊँ बहुत कथा जाने बहुत कथा कहीपर बहुत कथा टे सावधान हो देख से मस्तिष्क तो मत तुमको नहीं कुआड़ कुआड़े पहुँचू तुम गुड़ाए कथा संसार जापार किंतु संसार में मिथ्या एक जोर दे कहीपर संसार हूँ संपूर्ण मिथ्या जोटा गुरु कहूँ संसार हूँ संपूर्ण मिथ्या किंतु आम आम विचार आम कौन कहूँ संसार हूँ संपूर्ण सत्य संसार को छाड़देले केमती गुरु कहते ना संसार हूँ संपूर्ण मिथ्या किभली संसार हूँ एक स्वप्न स्वप्न जमी अलिक किसी समय आसे और चल जाए तुम संसार ठीक से अलिक सी एवं तापाई से उदाहरण देके कहले देख केमती संसार तुम पाखे के साधारण हो जाए कोरोना गोटे आसिक पहुँचला स्वामी पड़ी प्रकाश पात्र अच्छी बंद कर रखा है भर हस्पिटाल भर पत्नी जापर नहीं ता भर पुत्र ता पाक जापर एवं एमाने चाहते आम स्वामी पाक जाइए देखा करेंगे अति कम तार कौटी अवस्था कौन अच्छी ना प्रकाश पात्र ये ना नेली जे सहजरे आम पाखे पहुँच पार से सुजोगटी दिगला एवं ताकू जो दाह करने निआची से आम जा संगे देखा कर तेणु तुम संसार संपर्क किमित थिला से प्रकाश हो कि जी हो से कौन चिंता करूला मो स्त्री केमती भल रहा मो छुआ पिला भल रे सी केमती पाठ पढ़ो सी केमती भल काम करमती मो जगह बदल बाड़ी किणवी आम आखि आगे दृष्टांत अच्छी ना नहीं किंतु सेठी तुम देखागला संसार मोह ममता इमिति जे गोटे समय तुम परस्पर निकटतर हो पारन एवं यही संसार तुमको वर्तमान केमती लगुच ये तुमको स्वप्न भाया लगुच ना सत्य भाया लगुच परीक्षा कर देख आज प्रकाशर पत्नी आम सत्संगी ताको केमती लगुथ किए जन आसला मो सांग संपर्कित है एवं केते संपर्क रक्षा कला एवं मत एकदम सत्य बोली भाविक मो पर भरोसा कला किंतु आज देखला बेलू सी संपूर्ण भाव सी अलग मु अलग जमी आम स्वप्न देख सारा स्वप्न भांगला पर आम चिंता करुचु अरे स्वप्नटा तो एत सुंदर भाव में देखिए कुआड़ कुआड़ चलीगला स्वप्न ठीक सेमती संसार प्रत्येक अवस्था हूँ स्वप्नवत ना नहीं एक कथा मुझे उदाहरण ये दौरान तुम क्या चिंतित हो जी मिथ्या जिनसटा ताको तो सत्य बोली कहीं ग्रहण कर नहीं कि जीवनटा को असुंदर कर दौ सत्य बोली ग्रहण कर नहीं तो तुम संसारटा एकदम सत्य तुम जहाँ संग मिश्च जहाँ संग व्यवहार कर सब हूँ मिथ्या कहीं मिथ्या ना एगुड़िक सब समय परिवर्तनशील गोटे तत्व आमको से देगले परिवर्तनशील यहीटा हूँ सत्य संसार सब बड़ नियम कौन परिवर्तनशील यहीटा हूँ सत्य तुम से सत्यटा को छाड़ देगी संसार परिवर्तनशीलता को मन रखुन किंतु संसार सत्य बोली कहूँ तार परिवर्तनटा हूँ सत्य संसार का जिनस मान ही परिवर्तन यहाँ आम आम जीवन में दर्शन भाव ग्रहण करना संसार प्रत्येक जिनस परिवर्तनशील एवं आम कथबार्ता हो कुछ समय पर उठिक चल जाए परिवर्तन हवा है ना नहीं मो शब्दर परिवर्तन है गोटे शब्द आसूँ ना नहीं मुझे चाहूँगी सी आखिरा आउ गोटे जगह गला परिवर्तन होना नहीं तेणु संसार सब सत्य कि परिवर्तनटा है सत्य कहीं परिवर्तन हो सत्य ना अपरिवर्तनीय जी जी परिवर्तन हम नहीं केवे
ताड़ी के ध्यान देवाई ये परिवर्तनटा हमको जरूरी जी परिवर्तित होउची ये तो सब परिवर्तित होउची होउनी कि ताड़ी के ध्यानटा गला ता तुम परमात्मा को पाइल बा निजको जीवनटा को सार्थक कर अपरिवर्तनीय जी ताड़ी की धारणा रख ताज के जीवन को समर्पित कर यहाँ हूँ सब बड़ कथा सी हूँ नित्य ताको भूली जाओ सी किए सी ना सी हूँ मु जो सत्य ताको तुम भूली जाओ ना यही सत्यटा किभली भाव प्रकाश पाऊँ ना उपनिषद ताको वर्णना करा मु जहाँ को देखुची ता भीतर से सत्तार विराजमान अच्छे कौ सत्ता नथिले ता अस्तित्वटा नथिले केही रही पारिबो ना से अस्तित्व केमिति रही ना चैतन्यटा बा चेतनाटा परिपूर्ण अवस्था केमिति अच्छी पुणी ओतप्रोत भाव एकदम पूरा एकाकार हो मिसिक एकदम रही एवं सी हूँ अमृत तार कौन समय परिवर्तन हुए मृत्यु तार ना तेणु जगतर प्रत्येक पदार्थ को देख प्रत्येक पदार्थ को अनुभव कर सी हूँ चैतन्यर परिप्रकाश मात्र जो दिन यहाँ अनुभव कर तमें निजे आगे चैतन्य होते निजे अनुभव जो थाए मुझे चैतन्य मुझे सब अमृत ताहले संसार प्रत्येक पदार्थ तुमको अमृत भाई लगे कि आमको लगुच अमृत भाई आमको बेले बेले संसार विष भाया लगुच किए रेल लाइन को गला किए दौड़ दे बेकार झुरी पड़ा ये संसार ताको केमती लगी योग्य जगह नुहे लगी मुझे जीवनटा खाद भल किंतु जदि तुमको गुरु कृपार हो जापार मुझे अमृत कारण मुझी ओतप्रोत मु माने कि अरे मोर चैतन्य सत्ताटा जी कि समग्र विश्व ब्रह्मांड ही केवल सत्य से सबुठी थी जो नड़िया गछ भाई कपतुटी कपत भाई पेचाटी पेचा भाई गाईटी गाई भाई मशाटी मशा भाई मयूरटी मयूर भाई कि समस्त भर कौ सत्ताटा अच्छी अस्तित्व बा मु सत्ताटा अच्छी ना नहीं से मयूर पाखक आम गला बेलू नहीं चना देला से पाखक आसिक खाऊँ कि पूर्व मन भय रहा ये जे आसूँ मोर क्षति करदेव कौन उड़ी पलाऊँ ना से आसिक खाइला बेले से चैतन्यटा थी जो खाऊँ एवं उड़ी पलैला बेले चैतन्यटा थी जो उड़ी चल तेणु मुझे गोटे कौन जिनस मत बर्तमान शीत लगुच मुझे किसी गोटे घोड़ी हेबी यही समय बिना चैतन्य घोड़ी ही पारे तेणु मो चैतन्य जदि मो पाखे ना मो स्वेटर आनी केमती घोड़ी ही पारि कि आम केवल दिन विचार करूँ जे बिना चैतन्य किसी जिनस तिष्टिक रही पार ना किसी जिनस रही पार ज्ञानटा प्रथम आसो केतवे ना मो ठार जो कौन जिनस व्यवहार कला बेले जदि मुझे चैतन्य चेतना अवस्था ना चैतन्य अवस्था ना ताहले मु जहाँ जहाँ कहि जड़े जड़ वस्तु कहीपर कि केवे जड़ स्थिति थी जड़े कहीपर कि जो सामान्य चेतन हिसाब से आम ज्ञान हो विशेष चेतन आ सामान्य चेतन पर ज्ञान हो जो विशेष चेतन हूँ कौटी मोर अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार जो मुझे ये हूँ विशेष चेतन लक्षण सामान्य चेतन लक्षण हूँ कौन जहाँ सब बड़े सब अवस्था सामान भाव में परिपूर्ण हो सबुठी अच्छे सामान्य चेतन जे पत्थर को पत्थर देह घसीला बेलू गोटे निआ बाहरी पड़े काठ को काठ देह घसीला बेलू निआ बाहरी पड़े ये निआटा भर सामान्य भाव में स्वाभाविक भाव में अच्छी ना ना से गुरु कौन प्रमाण करने चाहते अरे से चेतना शक्तिटा थी जो तो काठ काठ घसीला बेलू निआ बाहर अच्छी ना ना चेतना से भाव में विचार कर देख तमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी तमें ये चेतनाटा को अनुभव कर मो भर थी जो मु भास्कर मेसीन काम कर शशि हो बोहीकि नहीं जापर श्रद्धा हो गीत गाई सी हो पाठ पढ़ी पार्टी सी हो कड़े बुलाबुली कर ये सब गुड़ाक चैतन्य खेल ना कहार खेल ये चेतनाटा हूँ मूल वस्तु सी थी जो आम जावतीय प्रकार कार्य करूँ तेणु आमर देह बड़ नुहे आम हाथ कि आमर मन बुद्धि चित्त अहंकार को छाड़ आमर इंद्रिय मान को छाड़ पंच इंद्रिय जहाँ अच्छी से सब को छाड़ छाड़ी सारी गोटे लक्ष्य पहुँच कौन चेतना पाखे पहुँच यहाँ सब वर्णना मुझे कर पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय कि पंच पंच प्राण जहाँ कह
ତାରିଖ ଆମେ ଯିବାନି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷକୁ ମୋତେ ଡର। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ନ ପଶିକି ଆମେ ଏତିକି ବାଟରେ ଯିବା ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ରଖି ଜାଣିଲେ ଚେତନାଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯିଏ ମୋତେ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଟି ଅଛି। ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୋକ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ଚେତନାରେ ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି। କିଏ ଅଛି ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି, ବିନା ଚୈତନ୍ୟରେ ସେ କରିପାରୁଛି। କିଏ ଅଛି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛି, କିଏ ବସି ଗୀତ ଗାଉଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ନା ତା ଭିତରେ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା କରିପାରୁଛି। ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ କିଛି ବିନା ଚୈତନ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ସୁସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବ। ଜଣେ ଯାଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେଲାନି, ମୁଁ ତ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲାନି। ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ତା ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଜଣେ କହୁଛି ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ କ'ଣ, ନା ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଯାଇକି ମୂଳ ପଏଣ୍ଟରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଯାହା ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ, ଯେତେ ଯାହା କଥା କହୁଛ, ସେ ରାବିଆର କଥା କୁହ, ବା ସେ ଗୁରୁଜୀଏଫର କଥା କୁହ, ବା ସେ ବୋଧି ସତ୍ୟର କଥା କୁହ, ବୋଧି ଧର୍ମର କଥା କୁହ, ଏ ସବୁ କଥା ପଛଆଡ଼େ କିଏ ମୂଳ ଜିନିଷ କିଏ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ହିଁ ଏତିକି ଏତିକି କ୍ରିୟା କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯେତେ ଗପ ପଢ଼, ଯେତେ ଯାହା କର, ଯେତେ ଯାହା ବିବେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ ବିନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ନିଜ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ମୁଁ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଚୈତନ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ନିଜର ଆତ୍ମା, ଚେତନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁର ରାସ୍ତାର ସମାଧାନଟା ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ତୁମେ ଭାବିବ ଏତେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନରେ ତ ଏତେ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି, ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛ, ସେ ସବୁ ବିନା ଚୈତନ୍ୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛ ନା ଚିନ୍ତିତ ହେଉନ। ସେଇ ତୁମ ପାଖରେ ସେଇଠି ତୁମ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ସେଠି ମରିକି ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ନା ମୋର ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି। ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ଯିଏ ଭାବିପାରୁଛି, ଯିଏ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛି, ସେ କ'ଣ ବିନା ଚୈତନ୍ୟ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ କରୋନା ହେଇଥିଲା, ସେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା ନା କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ଲାଜମା, ଥରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ବି କଲା, ଆଉ ଥରେ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ। ଏଇଟା ଜଣେ ଚେତନ ପ୍ରାଣୀ କରିବ ନା ଜଣେ ଜଡ଼ଟେ ଯାଇ କରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ହେଲା, ମୋର ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାହାର ଉପକାର ହେବ, ଆଉ ଜଣେ କାହାର ଉପକାର ହେବ। ଏଇଟା ଚେତନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତା ପଚାରିଲେ ଦେଖିବା କେତେଥର ସେ ଭାବିକି, ସେ ଚେତନ ଭାବିକି ଯାଇକି ସେ ପ୍ଲାଜମା ଦେଲା। ଥରେ ହେଇଛି ସେ, ଆରେ ମୁଁ ଚେତନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଚୈତନ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇପାରୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା କେତେ କେତେ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉଛି। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚୈତନ୍ୟର ମୋଟାମୋଟି ଖେଳ, ଚେତନାର ଖେଳ ନା ନାହିଁ। ଆରେ ସିଏ ଯଦି ଖେଳୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଖେଳୁଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ତାର ଆନନ୍ଦମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ନା ନିରାନନ୍ଦମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ସବୁଠି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଖେଳ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବା, ସେଇ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଧରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଲେ କେଉଁଠି ସେଟା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯାଅ, ଚରମ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯାଅ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମାନେ ସ୍ୱ କିଏ ତାକୁ ଜାଣ, ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଯାହା କାମ କରୁଛ କର। ନିଜ ସ୍ୱ ବା ମୁଁ କିଏ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଯାହା କାମ କରୁଛ କର। ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ କଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଦେଖ କେତେ ସେଲଫିସ୍, ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଲଫିସ୍ ଅନୁସାରେ କୁହାହେଉନି, ସ୍ୱକୁ ଜାଣିକି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱଟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ସ୍ୱ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବିଦ୍ୟାଟା ପାଉଛୁ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରେ ନା କାହିଁକି, ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣେ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ସହିତ ରହେ ନା କାହିଁକି, ମୋ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାଟା ଯେମିତି ଭୁଲି ନଯାଏ। ମୁଁ ଯାହା କିଛି କ୍ରିୟା କରୁଛି କରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱ ପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖେ। ତାହେଲେ ଜୀବନଟାର ଅସଲି ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝି ଯାଇପାରିବା।
जदि शोटाକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆମେ ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇକି ଆମ ଧୋରିଣ ଆମେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଧୁରନ୍ଧର, ଇଏ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଇଏ ଜଣେ ମହାନ, ଯେତେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉ ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସାରା ସଂସାର ତୁମେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖିବ, ସଭା ସମିତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶୋଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକରି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ତାରି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଓହ କେତେ ବିଦ୍ୱାନ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଦେଖ, କେତେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏହାରି ଉପରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ମାନେ ଜୋର ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟିକି ତା ଶୋ ଉପରେ ପଚାର, ତୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ, ସେ କହିପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମର ଅଭାବଟା କେଉଁଠି ରହିଛି? ତାରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲୁ, ରାମର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣିଦେଲୁ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଗଲା, ଜ୍ଞାନ ତୁମର ବଢ଼ିଗଲା, ତୁମେ ରାମର ମହାନତାଟାକୁ ଜାଣିନା, ରାମର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଣିଗଲି, ହେଇଗଲା, ତାଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାଭାରତକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆମେ ତ ଶାନ୍ତିର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ଶାନ୍ତି ପର୍ବଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଶାନ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଭ୍ରାନ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତି ଥାଇକି ମୁଁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବି? ମୋ ପାଖରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବି? ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି କ୍ଲିଅର୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବି? ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ଗତି କରିକି ଶାନ୍ତି କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼, ତା'ର ସାରାଂଶ ନେଇକି ଜୀବନରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲେ, ଏତେ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଳି ଆମେ ହେଇପାରିବା? ଆମେ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହେଇପାରିବା? ଆମେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳି ହେଇପାରିବା? ଆମେ କ'ଣ ମହାବୀର? ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଖାଲି ପଢ଼ିନଥିଲେ, ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିଲେ, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୁର୍ଗତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗୁରୁ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତୁମେ ଆସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛ। ଆମେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲୁ, ଆମେ ଯାହା 10-12 ଜଣ କି 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଲୋକ ଆସିବେ କି? କିଛି ତ ଆସିବା ପାଇଁ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଲା, ୟା ପଛଆଡ଼େ ଭଲ ଲାଗୁ ମନ୍ଦ ଲାଗୁ କିଛି ତ ତା ଭିତରୁ ଏସଏମ୍ ସାର୍ କଥା ଥିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାର୍ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ସେ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଇଁ ବିକଳ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାୟୀ ହେବ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ଆମର କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବି ଭଲ, ମୁଁ ବି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେ ଆସିକି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ, ଏଥିପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ। କହିଲେ ମୋର ବି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଦେଖ ତମ ଭଳିଆ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛ, ଏବଂ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତମର ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କେତେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଲି ତମମାନେ ଏଠି ଆସିଥିବାରୁ। ତାମାନେ ସେଇଠି ସନ୍ଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ନା, ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମସାଗରରେ ଲୀନ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମସାଗରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇକି ଏକାକାର କରିଦେବାର ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ନେଇଛି, ସେ ଏକଦମ ଲହୁଣୀ ଭଳିଆ ନରମ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଟିକକ କେଉଁଠି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଲହୁଣୀ ଭଳିଆ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବିଚାର, ଆମ ଆଚରଣରେ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆମ ଶାଳୀନତାରେ, ଆମର ଭଦ୍ରତାରେ ଆମେ ଲହୁଣୀ ଭଳି ନରମ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଠକ, ସବୁ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ କହିଲୁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିକି, ମାନେ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି କାହା ଜାଗାରେ କେମିତି ପଦଟେ କହିଲ, ସେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେ ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ତୁମେ ନିଜେ ଚୋର ହେଇଥିବ, ତୁମ ଦୁନିଆ ସାରା ଚୋର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ସିଏ ବି ତା ଭାଷାରେ ଆମକୁ କହିଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସେ କୋମଳତା ଏକଦମ ସବୁଠାରୁ ସରଳରୁ ସରଳତମ ଜିନିଷ ଆତ୍ମା ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ସିଏ ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବି? ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଡ଼ିବି ନା ଏଇ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଡ଼ିବି? କହିଲେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସଂସାରରେ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି? ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେହାଭିମାନୀ ଦେହର ଅଭିମାନ ଯିଏ ରହିଲା, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ମହା ପାପର ଭାଗିଦାର ହେଇଗଲା।
आमर समस्त आचरण केमती अच्छी आम सत्संग मान जहाँ आसीगले मु मोर भाव रहा ना ना आम सत्संगी एम सब आसीगले आमर सत्संगी पुणी आमर गुरु या आम विचार करके नहीं ना से कहुच्छी महावीर कहले पाखे गौतम बोली गोटे शिष्य थिला सी महावीर पाखे इमिति पाखे महावीर को छाड़ी से रही पारे माने सब से भावे ये होती मोर गुरु या मो ज्ञान पाइबे या छाड़ी गोटे मुहूर्त रही ना मत मुक्ति दरकार दिने महावीर कहले ये कौन तू कहीं मो सागर एकदम पूरा लागिक रही तो मुझे बुझीपार ये तो विपदर कारण अति मोह विपदर कारण गुरु ये गुरु को छाड़ी आम रही पारू ना गुरु ही मोर सबकि पाखे मुझे रही सब ठीक जिनस ना ये समय सी कितु मानलानी ना गुरु मैंने सब कथा कहूँ गुरु मान को छाड़ी गोटे रही जाई हम या भाविक महावीर पाखे महावीर सब से लगिक रही दिन आसला महावीर देहांत है देहांत हो सारापर गौतम भाविला मुझे कौन करी मोर तो मुक्ति मुझे जी मत मुक्तिर बार्ता दे था से तो गुरु चलीगले मुझे कौन करी कांदापी लगे सीटा अन्य शिष्य मैंने कहले महावीर गला बेल गोटे धाड़ी कहीदी तो कौन कही ना तोर मोह ही तोर बंधन कारण हो तोर अतिमात्रा मोह ता तोर बंधन कारण हो तोर मुक्ति पथर बाधक किए हो ना गुरु जदि विचार करके बिना मुझे चली पारि भाविक सब रहीलु तू निजर मुक्ति तो देख आम तो जगह आम समस्ते मुक्त हो गलु गुरुर ज्ञान पाइकी जीवन में प्रयोग करी आम समस्ते मुक्त हो गलु किंतु तू गुरु नहेला मुझे पारिनी जो मोहटा रखिक संपर्कटा रखिलु ये कौन है ये तोर संपर्क रखुवा जो तोर पतन है तू निजे मुक्तिर स्वादटा चाखी पार्ल तेणु गुरु एक प्रतीक गुरु एक चिन्ह आमर उपकार सी आम पाखे उपस्थित किंतु सी नहेले मु बंची पारि ना यदि गुरु भाव में ये प्रकार धारणा नहीं रखा जाए ताले सी बंधन में पड़ जे सद्गुरु से कौन कर मत छाड़ ये जो गुरु नाम जहाँ को धरिक तू रखी छाड़ अर्थात तू हूँ निजे आत्मा तो बंधन कि मुक्ति किसी ना तू से स्वरूप जब पहुँचबू ये नहेले मुझे रही पारि भावु कि सी ना कौन करी भापारू कि तेणु बंधन मुक्तिर उपर किए ना तोर चैतन्य आत्मा अर्थात गुरुर जो चैतन्य आत्मा शुद्ध पवित्र निर्मल तू मध्य से चैतन्य आत्मा यही प्रकार बोध है गुरु और शिष्यर मिलनता हुए किंतु बिना गुरु मुझे चली पारि जमी आम शास्त्र मानक लिखाई आम जमी प्रकार प्रयोग सब करूँ या द्वारा बंधन कारण हो पार अर्थात ये बुझे दि जाऊँगी सबू जिनस तुम बंधन में परिणत हो जब तुम आत्मभाव बुड़ीकी न रुह जदि तुम आत्मभाव लीन न रुह तुम पाखे सब प्रकार बंधन हो तुम मंदिर तुम मस्जिद तुम गिर्जा तुम गुरु शेष तुम बंधन कारण या सचेतन रुह सावधान रुह या ही हूँ जीवन अर्थ या बुझापी पड़ो मु जीवन पाई जीवन को केवल आत्मभाव ही परिचालित करी आत्मा बिना मुझे किसी चिंतन करी अन्य किसी भावी ना यह हूँ मो जीवन सारांश एतिक जीवन में जड़े नहीं पार्ला एवं बुझी पार्ला जे मु जहाँ किसी करुच्छे आत्मा जहाँ कि हम आत्मा एवं जहाँ कि परिणति हम से आत्मा जहाँ कि घटो से आत्मा अच्छी यदि से आत्मा ही अच्छी जदि अच्छी तारी ही मुझे बंची तारी मुझे जहाँ किसी क्रिया करी एतिक है सत्संगर सारांश ये सारांश मो पाखे अणु करके जीवन में पहुँची पाखे पहुँची जा विराट बही पड़ी एते जानी सब जिन भूलभाल जाकि को मूल स्रोत किए ना मुझे तार स्रोत यही पाखे आसी पहुँची गले सत्संगर महानता को प्रतिपादित हम ना हो पारे मु पाखे न पहुँचले आते चर्चा कर कथा जिते कहानी कौच कथा कौन से कहानी आम काम दब ना केवल मुझको बुझी जबार जी महानता अच्छी अन्य कोटी तार महानता से आम पाइपर ना ये
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 होता विनाश है तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है इस काया का होता विनाश है तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है पंचभूतों का तन विस्तारा तू तो दृष्टा है देखनहारा पंचभूतों का तन विस्तारा तू तो ज्ञाता है जाननहारा तेरा कण कण में रहता निवास है तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है जैसे गहनों में सोना ही पाया तैसे घट घट में तू ही समाया जैसे गागर में मिट्टी ही पाया तैसे कण कण में तू ही समाया जग तेरा ही लीला विलास है तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है जाग जल्दी ये सपने की माया आपको भूल क्यों भरमाया जाग जल्दी ये सपने की माया आत्म को भूल देह में फसाया स्वामी हो के बना क्यों दास रे जी ब्रह्म हो के बना क्यों जीव रे मुक्त हो के बना
क्यों बद्ध रे। मुक्त होके बना क्यों बद्ध रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। पूर्ण ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। भूल तेरी है तू ही मिटा दे। अहम ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। हम ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है। मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है। इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है।